মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিনা বিচাৰে জো কৰে লেসনটোৰ পঢ়ালো আগতে তাৰ কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি মই লিখি দিছো তোমালোকে কিন্তু ইয়াৰ যিখিনি শব্দাৰ্থখিনি আছে এইখিনি কিন্তু মুখস্থ কৰিবা বুকৰ পৰা চাই চাই হেবোৰ লিখোৱা নাই আৰু মই হেবোৰ কিন্তু দিম মই আৰু পৰ্যায়বাচী শব্দ যিখিনি মানে সমাৰ্থক শব্দ মিত্ৰ দোস্ত বুলিও কয় সখা বুলিও কয় মানে আৰু বেলেগো নাম থাকে বিদ্যালয় পাঠশালা বুলিও কয় স্কুল বুলিও কয় ঠিক আছে তো সমাৰ্থক শব্দ এটু চাবা আৰু বিলোম শব্দ চাবা মানে বিপৰীত শব্দ পুৰস্কাৰ দণ্ড শকুন अपशकुन নিশ্চিত অনিশ্চিত স্বাভাৱিক অস্বাভাৱিক হলে এতিয়া কোৱেশ্চন আনসাৰ বোৰ চোৱা ফাৰ্স্ট কি সুধিছে মই কিন্তু কোৱেশ্চন বোৰ নাই লিখা তোমালোকে লিখিবা কিন্তু দেই চাই লবা अखिल और दीपक विद्यालय की जान क्यों माने जाते थे अखिल और दीपक विद्यालय और क्यों फेवरेट स्टूडेंट आसिले क्यों आसिले एतु जाना তেওঁলোকে ভাল ফুটবল খেলুৱৈ আছিল अखिल और दीपक विद्यालय के अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे इसलिए अखिल और दीपक विद्यालय की के जान थे बोले खटु की हुदिसे दीपक किस बात पे में अखिल से अलग था दीपक कुंटू कथात अखिलत कोई बेलेग सबा दीपक काम करने से पहले ज्यादा नहीं सोचता था ही माने नभवा निचिंता के कामबुर करे एकु ना भावे और हर काम में शकुन अपशकुन के फेर में पड़ जाता था आरु जिकुनु काम करूते ही मंगल अमंगल एबुर अंधविश्वास মাজত हुमाई जाए पर अखिल सोच विचार कर काम करता था किंतु अखिल आको दीपकर निचिना নহয় अखिले आको भाबी चिंती है काम करे तो दुईटा दीपक और अखिलर মাজত किनो पार्थक्य हेतु মই এনেকে দি দিলু গ সুধিছে बिल्ली के रास्ता काटने का दीपक पर क्या प्रभाव पड़ा मेकुरिये जेतिया आगेदी पार हो गल दीपके तेतिर की होल दीपके बिल्ली के रास्ता काटने पर दीपक अपशकुन समझ लिया हेतु अमंगल बुली भाबी ललेही और खेल में उसका चुनाव नहीं होगा यह सोचकर वो घर लौट पड़ा आरु खेलत तार सिलेक्शन নহব বুলি হি আকো ঘৰলে উভতি গুছি আহিলে মানে নগলে মানে বিদ্যালয়লে घ नंबर टू की दीपक को किस बात का पछतावा था पासतनु कियो ही दीपके पछताइसे दीपक इस बात से पछताया कि यदि वो विचार कर काम करता और अपशकुन ना मानता तो वो भी उन खिलाड़ियों के साथ होता दीपके पासत पछताइसे आरो जे মই যদি অকমান ভাবি চিন্তি বিচাৰ বিবেচনা কৰি কাম কৰিলু হেতেন অমংগল বুলি না ভাবিলু হেতেন তেতিয়া হলে ময়ো হেই জিকা খেলুৱৈ বিলাকৰ লগত থাকিলু হেতেন হলনে उंग नंबर टू होइसे शकुन अपशकुन मानने का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है माने मंगल अमंगल हेबुर मानिले मानुहर जीवनत की प्रभाव पड़े शकुन अपशकुन की सोच में मनुष्य भला बुरा कुछ भी विचार न कर पाता जेतिया मंगल अमंगल हेबुर अंधविश्वासर कथा भाबी थाके तेतिया मानुहे माने ভাল कोनटो बेया कोनटो हेतु एकु विचार करिब नोवारे और नुकसान का सामना करता है आरु तार खुबेई नुकसान होय लॉस होय माने रे इसके चक्कर में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है मंगल अमंगल शकुन अपशकुन हेबुर भाबी थाकुते मानुहर बुद्धिटो नष्ट हो जाए हेतु कथा কৈছে 2 নম্বৰ খিনি কৈছে সুৱা एटु जे देखिसा नाय अप शकुन अपशकुन मित्र ता मित्रता इतिया जे एबु जे अप ता अ एबु जे शब्द किसुमान आगे पिसे लगाइसे हे हेतुके उपसर्ग बा प्रत्यय बुली कोৱা হয় इतिया साइलुआ जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं उपसर्ग का कय जेतिया किबा एटा शब्दर आगत हरु हरु शब्द किसुमान लगाय गुटे अर्थटु हलनी करि पेलाय हेतुके कय उपसर्ग आगत लागे जेतु ठीक আছে এতিয়া सफल शब्दटु सोआ
সফলৰ আগত অ শব্দটো লগ লাগি কি হল অসফল হল মানে মিনিংটো হলাই দিলে অৰ্থটো হলাই দিলে সফল মানে কি সফল অ লগাই কি হল অসফল মানে তাৰ উল্টাটো অসফল ফেইলাৰ যেটো কয় মিনিংটো হলাই দিয়ে হলে যা আগত যিখিনি শব্দ লাগে সেইখিনি উপসৰ্গ বুলি কোৱা হয় আৰু পিছত যদি লাগে হেতু কয় प्रत्यय इसी प्रकार जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं जने सुआ जी शब्दांशय एकো একোটা শব্দৰ পিছফালে লগ লাগি তাৰ অৰ্থটো হলাই দিয়ে হেতুকে প্ৰত্যয় বুলি কয় এতিয়া সুৱা মিত্ৰৰ লগত তা শব্দটো লগাই কি হল মিত্ৰতা হল মিত্ৰ মানে কি বন্ধু তা লগোৱাৰ কাৰণে কি হল বন্ধুত্ব বুজি পাইছানে বন্ধু বন্ধুত্ব মিত্ৰতা হলে বৰ্ষ যুগ ইক শব্দাংশটো লগাই দিয়াৰ লগে লগে কি হল বৰ্ষ মানে বছৰ বাৰ্ষিক হল আৰু আকাৰডাল আহিল দেখিছানে ইয়াত বৰ্ষহে আছে ইয়াত কিন্তু বা হল বাৰ্ষিক তেনেকে ইয়াত কিছুমান মই কৰি দিছো এটো চাই লোৱা অপ শব্দাংশ যিবোৰ হয় তাৰ তলত মই আন্ডাৰলাইন দিছো अपशकुन मित्रता अस्वाभाविक स्वभाव শব্দটোৰ লগত অ আৰু ইক আগে পিছে লাগি কি হল অস্বাভাৱিক হল মানে এবনৰ্মেল असफल वर्ष एक वार्षिक এতিয়া তোমালোকে উপসৰ্গ কিয়া হে প্ৰত্যয় কিয়া হে এটুৱে বুপপা চাই চাই তোমালোকে কিন্তু মুখস্থ কৰি লবা বহিত লিখি লবা মই কিন্তু কোৱেশ্চন দিম দে ইয়াত আছে আনসাৰটো উপসৰ্গ কাক বোলে এটু আৰু প্ৰত্যয় কাক বোলে এটু মই অকল কোৱেশ্চনটোহে লিখি দিছো এটু সোৱা দেখিছানে এতিয়া ইয়াৰ যিখিনি আছে এইখিনি মই কৰি দিলো এফালৰখিনি মই কৰি দিলো এইখিনি চাই লোৱা অযুগ জ্ঞান অজ্ঞান সযুগ ফল সফল বেযুগ চেন বেচেন মানে খুব উগুল ঠুগুল লাগি থকা মনটো মাস যুগ ইস মাসিক মাহে মাহে সমাজ যুগ ইক সামাজিক আকাৰডাল আহিলে দেখিলানে সামাজিক হল সামাজিক যেটো সপ্তাহ যুগ ইক সাপ্তাহিক সপ্তাহে সপ্তাহে যেটো হয় এইখিনিৰ অসমীয়া হেৰিখিনি তোমালোকে জানা অসমীয়া মিনিংবোৰ জানা মাসিক মানে বুজাইছে মাহে মাহে সামাজিক মানে সমাজৰ কথা কৈছে সামাজিক সাপ্তাহিক সপ্তাহে সপ্তাহে এইবিলাক ইয়াৰ পিছৰটো কি আছে 3 নম্বৰটো দিছে इस पाठ में अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द प्रयोग हुए हैं वो चुनकर लिखिए माने इंग्राजी भाषार किसुमान शब्द बातुत डायरेक्ट आहिसे की सुआ एते फुटबल तो हल इंग्राजी शब्द गोल मैच टीम शिल्ड कप फोटो सिटी एबुर माने इंग्राजी भाषार পৰা डायरेक्ट आहिसे एकु चेंज নাই हुआ হলনে 4 নম্বৰটো এটা কোৱেশ্চন মই দিছো সুआ विशेषण क्या है অসমীয়াত যে পাইছা বিশেষণ পদ কাক বোলে সেই বিশেষণ পদ जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वे विशेषण कहलाते हैं অসমীয়া বিশেষণ পদ কাক বোলে হেতু জানা যি পদে বিশেষ্য বা সৰ্বনামৰ দুখ গুণ পৰিমাণ বুজায় তাকে বিশেষণ পদ বোলে যেনে আচ্ছা মিঠা কঠিন লম্বা কালা এবোৰ হল বিশেষণ পদ হলনে বিশেষ্য আৰু সৰ্বনামৰ বিশেষতা মানে গুণ হলনে তো বিশেষণ পদ কাক বোলে এটো ইয়াৰ পৰা ইয়াতে মই লিখি দিছো তোমালোকে চাই চাই লিখি লবা আৰু এইখিনি ইয়াত বিশেষণ পদৰ এইখিনি যে ব্লু কালাৰ দিছে এইখিনি বিশেষণ পদৰ ব্যৱহাৰ দিছে সোৱা विशेषण 3 प्रकार के होते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु की केवल विशेषता बताई जाए এটা এজন মানুহ বা এটা বস্তুৰ বিশেষত্ব যদি বুজায় হেতু হল ফার্স্ট ঠিক আছে নিতিন আচ্ছা খিলাড়ী হে ইয়াত নিতিনৰ কথা কৈছে सेब मीठा है আপেল মিঠা ইয়াত আপেলৰ কথা কৈছে মানে এটা বস্তুৰ কথা কৈছে सेकंड टू जब दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच गुण दोष की तुलना की जाती है जैसे सचिन नितिन से अच्छा खिलाड़ी है विशेषण पद এনেকেও বহে সোৱা দুজনৰ মাজত তুলনা কৰিছে सचिन नितिन से अच्छा खिलाड़ी है सचिन नितिनতকৈও ভাল খেলে হলে इनमें से अधिक
की अपेक्षा से बढ़कर से बड़ा से कम आदि का प्रयोग किया जाता है माने দুটাৰ মাজত তুলনা কৰিও বিশেষণ পদটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় 3 নম্বৰত কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰে দিছে চোৱা ইয়াত বিশেষণ পদবোৰ কেনেকে মানে বাক্যত ব্যৱহাৰ হয় হেতুহে দেখাইছে দেই जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी एक को किसी विशेषता के आधार पर सबसे आगे रखा जाता है जेतिया बहुतर মাজত एटाक बा एजनक सबसे बेस्ट बुली भाबा হয় सबसे अच्छा माने सबर আগত जेतिया राखा হয় हेतु एटा विशेषण पद बुझाय एतु सोआ सौरभ सबसे अच्छा खिलाड़ी है यात सौरभक সকলোৰে ভিতৰত ভাল খিলাড়ী বুলি কৈছে এটু विशेषण पदটো এনেকে বহিছে সোआ सबसे अच्छा तनेके इनमें विशेषण से पहले सबसे जोर दिया जाता है सबसे बुली কলে বুজি পাইছাই সকলোৰ মাজত তো বিশেষণ পদটো এই তিনি ৰকমে ইউজ হয় ফার্স্ট টু হল এটা বস্তুৰ কথা কয় এটা বস্তু বা এটা মানুহ হলনে সেকেন্ড টু হল দুজনৰ মাজত বা দুটা বস্তুৰ মাজত তুলনা কৰা হয় 3 নম্বৰটো হল বহুতৰ মাজত এজত এটা বা এজনক আগত স্থান দিয়া হয় হলে এখিনি তোমালোকক মই ইংলিশতো পাবা তেতিয়া আৰু ভালকে বুজাই দিম বাৰু তো তোমালোকে কোৱেশ্চন আনসাৰ বোৰ লিখি লবা আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো